वार्न कर दिया, आप तैयारी पकड़ लें। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम बिनिश, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और ये क्या हमें सबक सिखाएंगे और ये क्या हमें खौफ दिलाएंगे, खौफ के दायरे में तो खुद बेचारे बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी पार्लियामेंट में भी और तरस भी आ रहा था। तरस पता है क्यों आ रहा था? तरस इसलिए कि बेचारों को शील्ड बनानी पड़ी, ह्यूमन शील्ड। प्राइम मिनिस्टर को जैसे मतलब खुदा ना खास्ता हमने उनको कोई कुछ कर लेना था, मतलब कौन उनसे बात करेगा या कौन क्या बात करेगा जिस बंदे को खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ पे कौन सी बात करके कौन सा यू टर्न ले लेते हैं और फिर वो हर बात जो सी है वो यू टर्निज्म में आ जाती है। बहरहाल एक बात, और दूसरी बात जो सी है ना, इन्होंने कहा कि हमें अब जो है नवाज शरीफ हो जाए या जरदारी हो जाए या जितने भी लोग हैं बस कर दें, 1 साल हो गया पूरा करप्शन के रोने रोते रोते। आप लोगों से पार्लियामेंट तो चलती नहीं, काम आप लोगों से कोई होता नहीं है, कर्जे और ये वो करते रहते हैं। सारे लोगों ने मुल्क चलाया है, आप लोगों ने क्या चलाना है? 10 महीने में रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड जो है बेरोजगारी फैल रही है। रह क्या गया है मुल्क में? और मैं तो ये समझती हूँ बिनेश कि ये जो बजट आया है ना, ये 4 स्लैबें डल चुकी हैं अवाम के ऊपर और अब मिट्टी डाल दी गई है। दूसरी उसके बाद इन्होंने कुर्सी का ना, कुर्सी, ये अपनी कुर्सी को टाइट पकड़े, हमें इन्होंने क्या टाइट करना है? आप जस्ट इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना खौफजदा या इतना एग्रेसिव और इतना वो इम्पेशेंट है कि उसको ये समझ नहीं आ रही कि बात क्या करनी है। फौरन ही बिकम वेरी रिबेलियस और इतने शदीद गुस्से में है कि उन्होंने कहा मैं जवाब दूं अवाम को। रात के 12 बजे वो अवाम से खिताब कर रहे हैं। एक तरफ जब आपको याद होगा उन्होंने पहली तकरीर में फरमाया था कि नौने हाल इस मुल्क के जो हैं उनकी दिमाग कम रह जाते हैं खुराक की कमी से। अब तो मुझे लगता है जो बेचारे बालिग हुए हैं उनसे खुराक ही ले ली जाएगी कि वो तो जवान होने के उसमें रह ही नहीं जाएंगे। और दूसरा, बदला लेना इनकी आदत है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये क्या डराएंगे और हमारे साथ ये क्या बुरा से बुरा कर लेंगे? वी आर हाई इन आवर स्पिरिट्स। हमें फख्र है अपनी लीडरशिप के ऊपर भी, इस मुल्क पे भी। हम इसी मुल्क में हैं, हमारे बच्चे सब कुछ इसी मुल्क में है, हम पले बड़े। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ मुल्क को दे तो दो, कोई बात तो करने वाली करे। और दूसरी बात, एक लास्ट चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कमीशन की बात करते हैं। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जमहूरियत की बात करता था, उसके अंदर जमहूरियत कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो एक आमिर है, इसलिए कि जिसको ये अंदाजा नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर होकर उसको पार्लियामेंट का सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए, जमहूरियत को स्ट्रांग करना चाहिए, वो कमिशंस की बात करता है। भाई वो कल इसी बात में तो दुखी थे रुमीना, पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं देते हैं, हद हो गई है। अच्छा मुझे आप मेरी बात सुने बिनेश, ये आप ज्यादती ना करें। नहीं, आई एम सो सॉरी, ज्यादती ना करें, आप अपनी बात की दुरुस्तगी करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर आता ही नहीं है। दूसरी, प्लीज बिनेश लेट मी कंप्लीट, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आता नहीं है। इनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डरे मरे बैठे हुए होते हैं, वो कह रहे हो पीछे से हमें तो जो है ना वो डंडे आ जाने हैं, वो बात ही नहीं करने देते और इतने खौफ में होते हैं कि वो हाउस को ठीक है। सो अच्छा, आवाम को ये पता होना चाहिए। और कल तो आप देखिए उन्होंने तो वो कार्रवाई भी नहीं दिखाई, तो लिहाजा बस कर दें, ये ड्रामे किसी और को दिखाएं। ये याद करें ऐसे, मेरे पाकिस्तानियों लाइटर जलाओ, आग लगाओ। अच्छा आप भी गुस्से ना होना रुबीना कि आज इस कमीशन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। क्या ही भला होता कि अगर उस प्राइम मिनिस्टर का विजन, तो वहां से पता चलता ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा कमीशन तरतीब देते, उस कमीशन की बात करते जो काउंटर एंड वायलेंस के ऊपर काम करने वाला होता। काश के प्राइम मिनिस्टर को ये होश आता कि इन तमाम इदारों को, और फिर यानी कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ऐसे उंगलियों पे FIA फलाना ये और वो और IBL न जाने कौन कौन, बट वेयर हिज स्टैंडिंग वाज ऑन पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में बात कैसे करें, को पार्लियामेंट की सोच हो तो पता हो ना। दूसरी बात ये कि चोर उचक्के हम इतने बुरे, तो जो यहां से वहां से उठा के अपने पास लेके गए उनको सर्फ एक्सेल में वॉश किया, सनलाइट में वॉश किया या एरियल में, या शायद कहीं बाहर से कोई सर्फ मंगवा के उसमें लॉन्ड्री में धुलवा के इन्होंने भेज दिया। रह गई बात MQM लंदन है या MQM पाकिस्तान है, MQM तो MQM ही है। इसका मतलब है कि आज वो वहां से छुट गए, आपके दोस्त बन गए, आपके हम प्याला बन गए, तो वो आपके हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सी है बिनेश, जो हमें समझ में नहीं आती, इनकी ड्रामेबाजियां। नैब तो बहुत कमजोर, नैब कहां से कमजोर है? जो औरतों को जिस तरह वो हरास कर रहे हैं और फिर बाद में वो कितने आराम से मुकर जाते हैं। हमें वो कॉलम हम कैसे भूल सकते हैं जो जिस राइटर का वो कॉलम है उसमें लिखी हुई एक एक बात
جو ہے وہ صاف ثابت ہوتی ہے. اور وہ کیسے آپ بیان بھول جاتی ہے, وہ اتنے کمزور ہیں. انہوں نے کہا 5 منٹ میں لگتے ہیں میں بات کروں تو یہ ختم ہو جائے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور کون سی یہ جو چورن بیچنا چاہ رہے ہیں نا, وہ چورن اب بک بکا چکا ہوا ہے. یہ اب اپنی خیر منائے. اور پی ایم ایل این کا کل بھی بیانیہ وہی تھا, آج بھی بیانیہ وہی ہے, اور وہی بیانیہ رہے گا. نہ ہم ڈرتے تھے نہ ہم ڈرتے ہیں, اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم کسی کے اشاروں پر نہیں آئے, نہ ہی ہم کسی کے اشاروں سے پیچھے ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا رومینا آپ نے مریم بی بی کا آج کا خطاب سنا ہے کہ نہیں سنا. آج وہ ناروبال گئی ہوئی تھی, ہاں, اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی تھی. میں آپ کے پاس آتے صداقت ہے, میں ایک منٹ سے رومینا کو پلیز ان کو بھی ٹائم دینا, مجھے ان سے بات تو کرنا تھا. آپ کی اپوزیشن تو یہ ہے سارا ٹائم آپ نہیں, سارا ٹائم آپ اور خان صاحب انہی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. ان کو شو میں بھی ٹائم دیں, بولنے دیتے ہیں. پارلیمنٹ میں یہ آپ کو بولنے نہیں دیتے, شو میں آپ ان کو بولنے نہیں دیتے. اچھا اب میری بات سنیں رومینا صاحبہ, مریم نواز صاحبہ, مریم بھائی کو ڈسٹرب نہیں کیا, رومینا کو بھی نہیں کیا, مجھے بھی یہ نہ کرے. ہاں جی, آپ تسلی رکھیں, سب کو موقع ملے گا. کراس ٹاک سے پروگرام کا وقت ضائع ہوتا ہے. آج مریم نواز صاحبہ بھی زرداری, جی مریم نواز صاحبہ بھی زرداری صاحب کی ہم زبان ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو نیازی صاحب ہیں, عمران خان صاحب, وہ بہت جلد لندن جانے والے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کے پاس ہے کیا جس سے ہم این آر او مانگے. کچھ دنوں کے بعد آپ یعنی عمران خان صاحب آپ این آر او مانگیں گے, اور آپ بہت جلدی لندن جا رہے ہیں. یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بات شروع کی تھی, اس کا جواب تو میں آج ڈامرا صاحب سے لوں گی نا. کہاں سے خبریں آ رہی ہیں آپ کو, اور کیا خبر آ رہی ہے؟ جی میں بالکل اس میں آپ کو خبریں جو بھی آ رہی ہیں, جس طرح سے خبر آ رہی ہے وہ اس خبر پہ بات کرتی ہوں. لیکن ایک چیز, ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ امبیسڈرز ملتے ہیں پرائم منسٹر کو, مطلب ہاؤ نائس, امبیسڈرز ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے. لیکن اتنی جو ہے افراتفری ہے, آپ بھول گئے کہ چائنا نے آنا تھا, اور ہم نے کتنے مواقع اور تھے, لیکن ان تمام چیزوں کو روکا گیا. تب آپ کو یاد نہیں ہے, تب آپ کو آج احساس ہوا آپ کو اس درد کا, آج آپ کو سمجھ لگ رہی ہے اس درد کی کہ کس درد اور کرب میں سے اس وقت ہم لوگ گزرے. اور اس کے باوجود ان لوگوں کو عزت بھی پارلیمنٹ میں ملتی تھی اور وقار بھی ملتا تھا. لیکن افسوس کہ یہ بڑی جلدی بھول جانے والوں میں سے. اور دوسرا انہوں نے ایک چیز اور کی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پیٹ پھاڑ دو, اور یہ وہ بس کر دیں یہ باتیں, یہ بھول گئے. جوڑ کے کہتے تھے مجھے اللہ معاف کرے, اور دوسری نہیں 22 سال پرانی, یہ 22 سال آپ بھی تو پرانی کنٹینر کی جو تقریریں وہ اٹھا کے ریپیٹ آٹو پہ دبا دیتے ہیں. بن کے انہوں نے سینٹ میں جو الیکشن جیتا وہ بھول گئے. تب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہی, جب اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھے تھے اور تنخواہیں بھی بحال ہوئی, ان کے استعفے نہیں ہوئے تھے. عمران خان صاحب لندن جا رہے ہیں, بات لندن جانے والی, ہاں جی یہ لندن جانے والے دیکھیں نا آپ, دیکھیں بات یہ کہ صرف ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. روبینہ بہن, خبریں ادھر سے روبینہ بہن, انہوں نے ہمیں تیر پہ ووٹ دیا تھا ڈپٹی چیئرمین کو.